Dobar dan i dobrodošli ponovo na kanal Recepti za sladokusce. Dobrodošli u novi video recept. S obzirom da je već nastao decembar, vrijeme je praznika pa je vrijeme i da krenemo sa pripremom božićnih kolača. Danas pravim prhke keksiće sa maslacem. I zato ostanite sa mnom do kraja videa i pogledajte ovaj recept za koji nam je potrebno 200 g maslaca ubrijanog na sobnu temperaturu, 100 g šećera u prahu, 1 kašika kakao, onako punija supena kašika, 300 g brašna, pola kesice vanilin šećera, 1/4 kašičice praška za pecivo i 1 žumanjce. Ovdje su jaja japanskih prepelica, i to su samo žumanjce, znači odvojila sam bjelanjke od žumanjaka, ali potrebno je 1 kokošije žumanjce. Sada ću ovu činiju prvo da umutim pjenasto maslac. Sa šećerom u prahu. Šećer ću dodavati tek kad malo razmutim maslac. U ovu sada dodajem ove žumanjke. I mogu odmah i vanilin šećer. I još malo umutiti. I to je to, mikser nam više ne treba. Ruke su čiste, tako da možemo slobodno ovako rukom da sklonimo što je ostalo na žicama maslaca. Za ove kolače obavezno koristiti maslac, jer ukoliko biste koristili margarin, ne bismo dobili onaj pravi ukus keksića, da budu baš kao oni kupovni. Sada dodati brašno, postepeno ćemo dodavati, da je lakše umiješati. Brašno je naravno prosijano. U brašno dodati prašak za pecivo i polako mijesimo. Prvo kašikom da se fino svi sastojci sjedine, a zatim može rukom. Kada smo dobili ovako glatko tijesto, podijeliti ga otprilike na 2 jednaka dijela, ne morate ništa vagati. Jedan dio da ostane ovako žut, u drugi dodajem kakao. I dobro izmiješati. To je to. Sada ću ovo tijesto samo zamotati u stretch foliju, znači i ovo sa kakaom i ovo žuto, i ostavljam na 10 do 15 minuta u frižider da se maslac malo samo stegne. I evo, tijesto nam se stegnulo dovoljno da možemo raditi s njim. Ja sam već uključila rernu da se dobro zagrije na 180 stepeni. I idemo da razvaljamo tijesto. Samo znači ovako lagano.
slobodno posuti malo brašnom da se ne lijepi za oklagiju. Evo, znači ovako na neku debljinu, ne previše debelo, ne previše tanko. I režemo oblike. Ja sam ovdje pripremila jelkicu, srce i cvijet. U tepsiju sam stavila papir za pečenje. I sada znači samo odstranimo ovaj višak. Lakše nam je ovako tijesto ovo što je višak da sklonimo nego već izrezane oblike, da se oblici ne bi oštetili. Prebacujemo u tepsiju, ostavljati ovako malo razmaka da se ne bi zalijepili keksići jedan za drugi. To je to. I sada ću ovaj višak tijesta ponovo da prenijesim, da razvaljam i da izrežem. Ali sad ćemo neki drugi oblik. Bilo bi idealno kada biste imali zvijezdu, jer ipak je Božić, Nova godina, praznici, zima, ali ja nažalost oblik zvijezde nemam, a ne znam ga izrezati fino bez kaupa. Evo ovako, ovaj sam ostala mala kuglica pa nije moglo da ispadne nikakav drugi oblik od ovih što se sjeku, pa sam napravila samo kuglicu i ovako jedno udubljenje. Pa možemo tu da stavimo džem, eurokrem ili što god. I sada ide na 180 stepeni na pečenje 8 minuta. A dok se prva tura peče, mi možemo da razvaljamo i ovo drugo tijesto. Staviti malo brašna, pošto je podloga već ljepljiva od prethodni put, pa da se ne bi mnogo lijepilo i ovo. I sada s ovim izrezati rupice na 4 cvijeta. Ostala 4 ostaju cijela kako bismo mogli da ih koristimo za podlogu. Znači cijeli cvijet ide pa eurokrem, pa ovaj sa rupicom. Kad se ispeku naravno. Ovako malo je ljepljivo pa ću morati čačkalicom da izvadim ovaj višak tijesta. Ali ništa tu nije strašno. Sve je to ok. A za ovu prvu turu keksića obavezno naviti alarm dok radite ovo. Ako vam ne može sve stati u jednu tepsiju, znači morate peći odvojeno. I obavezno naviti alarm, jer ako se prepeku, kad se ohlade, bit će katastrofa, tvrdi.
I naravno, ukoliko imate drugačije kalupe, slobodno ih možete koristiti. Ja trenutno imam samo ovo je kao nekakav vaskršnji set, ali može se iskoristiti i ovako za Božić, za Novu godinu, zašto da ne. Jer ne možemo uvijek imati baš sve kalupe i oblike. Sada ovu premjesiti i sada možemo ponovo cvijet ili neki drugi oblik kako želite. I evo, keksići su pečeni, jako su mekani. Sada ćemo ih pažljivo prebaciti na ovaj papir da se hlade. Uzeti viljušku, pošto su vrući i mekani baš. Znači prebaciti ih ovdje na ovaj papir da se prohlade, a za to vrijeme dok se keksići hlade, ova druga tura se peče. Ja sam ovdje ubacila 40 grama bijele čokolade za kuvanje da se otopi u toploj vodi, da mogu da dekorišem keksiće. Ovo je jako mekano, tako da slobodno pecite samo 8 minuta, ništa duže, jer kad se ohladi, bit će dovoljno čvrsti. Prvo ćemo u ovaj da ubacimo malo eurokrema. Kolačići su još topli, tako da će krem fino da se istopi, da se sljubi s kolačićima. Vi ukoliko želite možete i neki džem da stavite, nije problem nikakav. Evo pogledajte kako prelijepo izgledaju, a ukus i miris je fenomenalan. Ukoliko vam se i ovaj video svidio, obavezno stavite like, pišite komentar i prijavite se na moj kanal. Kod nekog piše prijavi se, prijavi me, kod nekog prati ili zaprati.
a kod nekog subscribe. Vama je to potpuno besplatno, a meni će da znači mnogo. Hvala vam na gledanju i vidimo se u sljedećem video receptu. Pozdrav!